बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ही हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, फ़ेल बद ये खुद ही करे, लानत करे शैतान पर। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक जारी सारी है। लोगों के जहन में ये सवाल हर रमज़ान में उभरता है कि हदीस पाक में तो आता है कि रमज़ान के आते ही शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तो जब शयातीन कैद हैं तो फिर रमज़ान में भी हमसे गुनाह क्यों नहीं छूटते? रमज़ान में भी हम गुनाह कर बैठते हैं। ओसीडी पेशेंट पूछते हैं कि हमारी रमज़ान मुबारक में होने के बावजूद वसाविस और वहमों की वही रूटीन रहती है, हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, और तन्हाई में भी हमसे बाज़ औक़ात पाकीज़गी कंटिन्यू नहीं रखी जाती। क्या वजूहात हैं कि शयातीन कैद हैं लेकिन हम फिर भी उस गुनाहों की रूटीन को सम टाइम कंटिन्यू कर लेते हैं? तो इसका जवाब ये है कि शारहीन हदीस ने, ये दो हदीस पाक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा जा रमज़ान, जब रमज़ानुल मुबारक आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नति, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, व गुल्लिकत अबवाबुन नारी, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इस हदीस की शरह में शारहीन हदीस ने मुख्तलिफ़ अक़वाल ज़िक्र किए हैं, इसकी मुख्तलिफ़ वज़ाहतें हैं, इस बारे में शारहीन की मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाद शारहीन ने फरमाया है कि हदीस का माना ये है कि शयातीन को जकड़ने का माना ये है कि शयातीन का जो हमले का जो असर है और शिद्दत है और इंटेंसिटी है, उसको रमज़ान मुबारक में कमज़ोर कर दिया जाता है। कि वो हमला तो करते हैं लेकिन उतनी शिद्दत से वो कामयाब नहीं हो पाता जितनी शिद्दत से अलावा रमज़ान में वो कामयाब नज़र आता है। इसलिए आप देखें, रमज़ान मुबारक में मसाजिद में आम रूटीन से ज़्यादा रश होता है, इबादत की तरफ आम अलावा रमज़ान के मुकाबले में ज़्यादा हमारी रग़बत होती है रमज़ान में, तो शयातीन का जो असर है वो कमज़ोर कर दिया जाता है। फिर बाद शारहीन ने कहा है कि शयातीन जकड़े तो जाते हैं लेकिन उससे मुराद सरकश और बड़े शयातीन हैं। जैसे बाज़ रिवायात में सरकश शयातीन का ज़िक्र है कि बड़े शयातीन को और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। तो उनके यहाँ तमाम शयातीन को नहीं जकड़ा जाता बल्कि बड़े शयातीन और सरकश शयातीन को जकड़ा जाता है। तो यही वजह है कि तमाम शयातीन जकड़े नहीं जाते, तो कुछ ना कुछ असर गुनाहों का और वसाविस का हमें खुद पर महसूस होता रहता है। फिर बाज़ ने कहा कि इससे कतई नज़र ये देखें कि सिर्फ शयातीन ही नहीं है कि जो हमें वसवसे देते हैं, बल्कि एक इंसान के साथ खुद अपना भी एक जिन पैदा होता है। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर ने फरमाया कि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन पैदा होता है, एक शैतान पैदा होता है जो उसको बदी की दावत देता है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके साथ भी है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी सोहबत की बरकत से उसको मुसलमान कर दिया है, अब वो सिर्फ मुझे खैर की ही दावत देता है। सुभान अल्लाह, ये तो हुज़ूर की शान है। लेकिन हर इंसान के साथ खुद अपना भी एक शैतान होता है जो उसको मुसलसल बदी की दावत देता रहता है, तो उसका असर भी हो सकता है। फिर आप ये देखें कि इस शैतान के अलावा इंसान का अपना नफ्स भी है जो उसको गुनाह की दावत देता है। कुरान पाक में आता है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई, कि बेशक नफ्स ज़रूर गुनाह की दावत देता है। तो जो नफ्स अम्मारा है, नफ्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज और लेवल्स हैं, लेकिन जब तक इंसान का नफ्स नफ्स मुतमइन्ना नहीं बनता, जब तक वो अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत की तरफ मुसलसल राग़िब नहीं होता, जब तक उसका नफ्स उसको गुनाह की दावत देता रहता है, उसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। तो इंसान का नफ्स भी तो है जो उसको गुनाह की तरफ माइल करता है, वसाविस दे सकता है। इसीलिए तो उलमा ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, शैतान भी उसमें शामिल था, तो उस वक्त तो शैतान को कौन सा शैतान वरगलाने वाला था? तो फिर उलमा ने फरमाया वो उसका नफ्स था कि जिसने शैतान को बुराई की दावत दी और उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। तो हमारा अपना नफ्स भी होता है जो गुनाहों का आदी हो जाता है, गुनाहों की लज्जत उसे पड़ जाती है, तन्हाई में बदनिगाही करने की एक रूटीन बन जाती है, तो वो भी हमें फिर इस तरफ दावत देता रहता है। तो ये हमारा नफ्स भी हुआ। फिर आप ये देखें कि जब पूरा साल शैतान हमें एक मखसूस गुनाह पर लगा के रखता है, वसाविस की रूटीन बरकरार रहती है, वसवसों में और वहमों में हम एक मखसूस पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं, तो साइंस ये कहती है कि इंसान लगातार जब एक काम करता है तो उसके दिमाग में उसका एक पैटर्न और एक ट्रैक तैयार हो जाता है। सबकॉन्शियसली गैर महसूस तरीके से हम उस पैटर्न को फिर फॉलो करते रहते हैं। पूरा साल हम वसाविस पर चलते हैं, वहमों के पीछे चलते हैं, गुनाहों की ज़िंदगी
کو کنٹینیو رکھتے ہیں، ہمارا دماغ اس کو نہیں پتہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دماغ صرف کیلکولیشن کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان لگاتار ایک کام کر رہا ہے، اس کا وہ ذہن میں ایک ٹریک بنا لیتا ہے، ایک راستہ بنا لیتا ہے. پھر رمضان میں شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ٹریک جو ہمارے دماغ بنا ہوا ہے غیر محسوس طریقے سے ہمارا دماغ ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے. تو او سی ڈی پیشنٹ جو پوچھتا ہے کہ میں اپنے ان وساوس کو کیوں نہیں بریک ڈاؤن کر پا رہا، تو بھائی وہ جو ٹریک آپ پورا سال دے چکے ہیں اپنے دماغ کو، اب آپ کا دماغ اسی ٹریک کی آپ کو دعوت دے رہا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی وہی، جیسے جن لوگوں کو وساوس ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کے، وہی ہاتھ دھونے کی روٹین، وہی نہانے کی روٹین، وہی چیزوں کو صاف کرنے کی روٹین رہتی ہے. اسی طریقے سے جس کو جس ٹاپک کا وسوسہ ہے یا جس کو گناہ کی عادت پڑ چکی ہے، وہ اپنے ہمارا دماغ بھی ہمیں اس طرف جو ہے وہ سب کانشیسلی غیر محسوس طریقے سے دعوت دیتا رہتا ہے. اس لیے بجائے یہ کہ ہم اس بحث میں پڑھے کہ شیاطین جکڑے ہیں نہیں جکڑے، ظاہر حدیث میں آج جکڑ دیے گئے ہیں، شیاطین تو جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اس بحث میں اور اس سوال میں الجھے بغیر بہتر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عقل و شعور دیا ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم نفس کی مخالفت کریں، وساوس کی مخالفت کریں، اور جو گناہ کے ہمیں سورسز ملتے ہیں، ہمیں جو گناہ کا موقع ملتا ہے ہم اس کے خلاف جائیں. ہمیں بھی تو تھوڑی کوشش کرنی ہے، سارے کا سارا بوجھ شیطان کے اوپر تو نہ رکھیں. ہم بھی تو خود اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے قصوروار ہوتے ہیں. تو اگر آپ گناہ کی یا تنہائی میں گناہ کا معاملہ ہے تو آپ کو خود فائٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا. یو ہیو ٹو فائٹ. آپ کو اپنی روٹین خود بھی بدلنی پڑے گی، خود بھی اپنے اندر ہمت اور طاقت اور قوت پیدا کرنی پڑے گی، تو ہی انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. کیونکہ اگر آپ وساوس کو فالو کر رہے ہیں، وہی اپنی پرانی روٹین کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یو ہیو ٹو فائٹ ایون ان رمضان المبارک. رمضان المبارک میں بھی آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا، خود بھی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. وہ شاعر کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار. اب بھی آپ کو بھی تو فضائے بدر پیدا کرنی ہے کہ صحابہ جب رمضان میں ہی میدان بدر کی طرف گئے، سامان تھوڑا تھا اور افراد تھوڑے تھے، لیکن انہوں نے ایک ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، میدان میں اترے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. آپ کو بھی گناہ کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے، وسوسے کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے، خود کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے آپ کو بھی خود فائٹ کرنی پڑے گی. اپنے نفس کی مخالفت پہ، ذہن جو ایک ٹریک بنا چکا ہے، ایک جو پورا سال شیطان ہماری ٹریننگ کر چکا ہے، ذہن جو اس کو فالو کر رہا ہے، اس کی مخالفت خود کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا، اور یہ سلسلہ گناہوں کا ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وساوس کی سے فائٹ کرنے، اس کے مخالف جانے، نفس کی مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے پریشان بے قرار دلوں کو سکون عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.